Rapa parba yamra mnitso fansanta tonkon ton wakar kanga pusila ni winiga kibaya zurada lawoto atuma sankara netun tas bampila yipsaman kalam ado bukaura na singa zinlikrasa oktobre kura sampiga la yimra sonwate sulla ninga sengisa tuma siglu yelle siya soda sabuka do kasira kiba kitba na convenam senkene na kenala nisba nimbuida son ton somandike un ton pam zindi seka kanga poga inawti wiligilame tu union nationale son transporteur routier ramba pama bureau centre ouest selon poga ado vilga yiwa kat son lore ina pama koise événement passé kibaya poga Lenam sambi ser kinrat ki bawer sok pour un ti ade sul ninga son somba ngese laptiusi senkende ne Thomas Sankara ne turuntas bampila yiba saman kalam obsera ekiba kitba wakat sun lore nan convenam senkende ne bukaura sanan sing zinlikri kiura sampiga la yembra son somon wawa so la nispane son somon tuntoron pame yikasit lamne tumda sanan kentoto la nakina butoto son sombe andike etumanta se zinda bene etkelre Soda sabu karologa poga album fan gilame na yilenti salitongo zindi senkera Thomas Sankara ne turun taspile yiba saman kalma nimbuida tinwa yi kaseto ne bukaura sanan kentoto la soyembeti atile tuptu pour le cas particulier de la presse l'une des préoccupations majeures concerne la la soda sa buka dora la tantiera me tesin zemsi to sangana to 50 buka wenge wiliga meti yel kiren gidere wala kamera lamba photo ko gidere me ampo wala mikame ti buka ora tor saba le président de la chambre sur réquisition du procureur général peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Basan karangon gobo bukaroga aya bum singidere. Na ilan toron pam bukaroga pour un kin. San nimbuida ya tilet to mulgom neng sep son bonti se ni bewa. San kiba kitba ya tilet to munigi ob kiba ki surtout no ya sebab son combat. Il s'agira pour nous ici d'adopter une posture obna visa neba to bioron kilo repora noya tabna zindi neba santen tun kimbu ka do repora pipi soba ya sali watum tumba le pas gofnera tawlamba la ninkasam sataba nan to benke yibu nora ya nimbuida nan to benenke taba swab nora ya ramla nisbab son somon ka buti na sadam bonti accuser la man nan to benke adikita kame tinebwa ning futu bi puguli wala pela bi bandelo damba bi pankara damba tinebla nisbab son somon ka buda masambe zuga adikita kame ce serait interdit. Bukar kanga be COVID-19 asasa ramnis basan serlab tumda William Tiatile tinebla ni sefans na wawa sulgun sakna kinal nisbab sanganare 5 COVID-19 awengo 5 kiba kitba ya neb kwa bran pam soron ken Bukar do rapora 5 neb ken rabasan da sagre andat to lebrandik wala Bukaura tirka na sadam son bonti direta radio wani telewa ade abum sun winik ta kitakame ya tenewa octobre kiura sampigla yemre la Bukaura na singe waga 2000 salle de banque opora kengra tonel kibaya antique ne bankansi banko maramba tu minim 15 nutum poussin kombi se tumpong wenge aria ne gomzu kanga la sekasanga son fersita na orpigla tam soba nanzin wordgo Burkina Faso na tenga zilikration octobre kiura sampisi la yobe entiteka arasam pistawa renda senstiu subtumda seka kiba kitba nan convenam Paul David Bambara ne da olozinda bene etipa amramnis basantiu stumda neda yembre to contre venam wati Laurent Zoma ton landing pour sa ministère à banca chacun indique école privée tonana tum kanga pour un tumda sing tumda ta yum pisila nu ronda la ndalore ya ministère né département ma organise di voilà la ronda on bien kayama yeti a ton me hembe privé pour ton metara mana no mande ton metara bangare entendi ko a par bam ti tumda isoma donc on a un boule ton ti doit na armani bale ton metara tum kanga boud humbe ton école la pour un qui ti karambisa verde un ton un manté un son ton population
han inge koba bisa un transport motili riba point han ges baya machine damba malgo han ges tia ted bud fa antin malar nisal vima ton karam bisa zembe tum kan zugu nuk tum zugu donc ti ton organise compétition amba warastaba ti karam bi fa han ve hen ti kan pam bum ni hen tin song tenga développement pour un tatalonwa to wakata bange bugo ren la soma yi dato ya bank kan la ton dikna wa pass ministère ti toron gehe bolati mani ti ronda édition ayi soma yi édition rambataba eti basir ki baya centre ouest sol manatenga kutoko wala msende yela ad union nationale des transporteurs routiers sulla pama bureau pale benam babakatu nanges transport yelle yi rasma yi vusma semaine laninga son lora labti vigil sul kanga et tumnata sinsinbene kantiono sidoni ne wedrago musa ado pama pen resobla ninga se tumna banya kadra signator soba région bene en confutaire be ratna et transporteur routier ramba obsul kasanga et kelga isa semde on kota wende ti bureau pa la son concentre ouest to kelen zemetab no rayemre nga transport la gis transport yela la gis transport zulé ça songe ti transport ton niata tunda ton kyang tore Burkina Faso fara la wanti da centre ouest ka ti kama ya ton me pouvoir ya kananda donc la han mala Burkina Faso ton kota wen me ta kelen songe ti transport yel fan ton manse contenait centre ouest antide ton me na man wona ning ti ton song ne wa fambili frontière da man passe impara on a kelen pa ma fêtière président Maïga Issouf to gese ne ministère des transports contenait président du Faso to gese song do yel kan werne as transport hankabe sa yel bay matin les zeme sok kabe ni ba fa ya hambe ni ba fa be far po c'est un transport en commun transport marchandise bam hankabe tum kabe vi mengle kabe la hiya wotoma dalam tibam gis junungu ntakse mbono kenere na song ne ba top ton tenkinda ti baga wenu nguri ti to me kota wende ti wina yulo mara wina sas baga zamana fagili la gese ti ne ba hankinda song da me hankare zinga par woto ti mubitse mengdi goto vraiment tumda apano mat faye la hangeti zikang pa malare na mi community relance économique na le mi soma esa lenam sambi silpo sila barka kelaga songa nyinga tikiba ni moreal da kana dundar konta tapse kartina wasu watu mentasgo msawa yikineta sungalo watala zomde wena kelanga na zamana bane Tourma Sankara nata nyogon tanu flato luka kritika ubuna daele internalo na tameme bena engagement nu kalo kletan ani kelema ablo yiki bara de la wala o jokulu o yiki bara de la wala kasika kuna fulu domo abuna teme chugo mena kanya sinkata ka mabuna ke chugo mena ka do o kritika suru kona na kasika talike o kritika kola kanya sinkata me unir PS ale tarabo bobo de la soka se ko kanyo nye basiko yorla mbalma Burkina Faso tilizon kan bako anekle bijumalo mimbenbe anga suma ndumu kalo kle segima sanwafla ani muga ani kelen konnana anga klife foriba o kelen be lagele amu signu yorosurna ani jamana ko kan anga klife foriba kelen be lagele comme ya fa cikum anga kuma ba konnana amta damne Thomas Sankara aka critique kuma tumbla la 50 o billa benaka nyasin kata ntenelo nata o critique obna daele ana matan to yonta ani flan mun ni toro la kanyasin kata fanga bosse mikara o sem fanfela la kasekata aywa joklu sigra o sem fe o yikibara dila wole kaseka kuna fulido makanyasin katoka mi yakase ambalomso tozari aleti anka chide o kera sabe ka se ko labɛn ka dama an ko lajɛ yɔrɔ labɛnna ka ban ka Thomas Sankara ni a tagama ɲɔgɔn mɔgɔ 12 ka kitiw damina sira dini bɛ jama ma ka don ko nin ta kitiw la
nga soldasiso min sigira nin kitiw labɛnko kunna ye sariya dɔw bila sen kan min wajibiyanin bɛ jama ma kunnafolidila minnu bena ye kɛnɛ kan a ma daga u ka don ni jataminɛw ye walima kantaminɛw fo ni kititigɛso k'a yamaruya d'o ma sira bena di kunnafolidila minnu ma ka don ko nin ta nin kitiw kɛnɛ kan u ye maaw ye sɛbɛn minw bolo min b'a yira k'a fɔ k'o ye kunnafolidilaw ye mɔgɔ tɔw a bena ɲini olu fɛ o ka kadantitew yira fɔlɔ ka sɔrɔ ka don kɛnɛ kan da saba lo bena kɛ nin kititigɛ so kɛnɛ kan kititigɛlaw bena don da kelen fɛ kelen wɛrɛ fana bena kɛ ye maa minnu sen doni bɛ kitikoyaw na olu be don fɛ a sabanan mɔgɔ tɔw be don ye k'a ye k'a fɔ ko amu korona bana tilera a wajibiyani bɛ bɛɛ lajɛlen ma k'o ka nun datugulanw biri ka sɔrɔ ka don kɛnɛ kan a ɲinini b'o fɛ fana k'o kana sigi ka nɔrɔ ɲɔgɔn na pilasi 100 lo bena labila ye kunnafoli jɛnsɛnlaw ye nin kiti koɲɛw benana daminɛ tɛnɛ nata octobre kalo tile 11 lo na sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 wagati ra an bɔnen wagadu an bɛ taa bɔ bobodila so ka yira k'a fɔ ko min ye parti sankari soli tamakɛ ka taa bɔ o yɔrɔ la minnu de sankara a n'a ka politiki jɔndenw a taara se bobodila so kanw fɛ ka se ka fili u bɛ se ka tilifali kɛ cogo min na ka fɛɛrɛw jumɛn ta a yirala k'a fɔ ko ka politiki tagamacɛw ka ɲɛsi ka taa nin wagati na ka taa ni Thomas Sankara ka miiriya tamasenw fanfɛla ani politiki jɔkulu baara kɛ ka taa o miiriya se fanfɛla la o ka se ka hakili falen ka se ka baara kɛ sira kelen na ka se ka faamuyali ka don Mane ka N ani Absati Bokum kabini FTB o bassin olu ka se refili ye ka taga ni Thomas Sankara ka hakilinaw ye Burkina Faso ye walibolo fanfɛla la o ye faso progressiste politique tɔndenw ka ŋaniya ye o tɔnba in ka lajɛrɛ sigira siya ka filɛ o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o min labɛnw bi sen kan labɛnw bɛ se ka kɛ sababu ye yan yɔrɔ la parti minnu bɛ ka lasigidenw bi yan o ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka assemblée kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a y'a lɔn ko ni ko d'a mana a lili la fanga b'ale la ka tɛmɛ ni ko dara d'a mana a sanfɛ an ka lasigidenw minnu bi cɛkɛda ninnu bɛɛ ra an y'olu wele pour que u ka se ka na mɛnni kɛ ka se ka cibaara gɛnsɛn an ka dugu fantan na o cogo de ra UNPS, MPS, CPP faso baara faso cause ani URDMS tɔndenw bi fɛ k'u ka jɛɲɔgɔnyaw jidi an ka laɲiniba ye min ye bi ka bɔra déjà an bobokan n'an bɛ se ka baara kɛ ni parti tɔ ka mɔgɔya donc olu bɛɛ an kun bɛ ɲɔgɔn ye bobo bon a y'a lɔn campagne tɛmɛni fana bon an fana ye curu ci ɲɔgɔn ra caman donc ale curu ci ni tɛmɛnen kɔ bi na min b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ donna bon kelen kɔnɔ an ti ko tɛmɛni an y'olu to yen donc olu ko nataw an b'olu filɛra o labɛnw ɲɛsini lo o ka lajɛrɛba nata ma an ko min ma ko congrès o min ka ɲi k'a sigi octobre kalo tile 30 a tile 31 ka taga da cɛ novembre kalo tile fɔlɔ don san 2021 Wagadugu aw ka lɔn ko o parti duuru bɛɛ jɛni lo ni président Rochmark Christian Kabore ka programme ye amto alibele ka se kana wagadu ka taa bɔ min ye ka ɲɛsin ka taa min ye soja sanlaw ye olu ye wa ka se ka to o ka se k'u labɛn o ka baara sen ka kɛ ka ɲɛ an ka gouvernement ye janto ka se ka fili o ka se ko mun bɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ ka taa soja sɛnɛ fanfɛla an ka jamana kɔnɔna na o ka se ka sigi jɔkulu kelen kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka fili k'o ka fɔ ɲɔgɔn kan degun mun ka baara sen kɔnɔ ani fɛɛrɛw jumɛn u bɛna se ka taa ka se k'o labɔ ɲɔgɔn na ka se ka faamuyali kɛ Salman de Tozari Zerbo ale tin kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ san 2019 waati ra soja ton 15,600 ni kɔlu sɛnɛna Burkina Faso san 2019 wagati ra a ton 51,700 ni kɔlu sɛnɛna a kɛra i n'a fɔ san 10 kɔnɔ ton hɛkɛda min farala kan n'o jatira 100 kɔnɔ o ye 23 ye mɔgɔ caman jigi bɛ soja sɛnɛ kan k'u ka diɲɛ latigɛ ɲɛ u bolo soja min bɛ sɛnɛ faso kɔnɔ o caman bɛ ci ka taga jamana kɔ kan a bɛ baara fana Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔ dɔw b'a ɲagami bɛgɛnw ka dumunifɛnw na a yɛrɛ bɛ don adamadenw ka duntaw yɛrɛ fana na soja bɛ bayɛlɛma ka kɛ tulu ye dumunifɛn caman wɛrɛ yɛrɛ bɛ dilan n'a ye fana ɲɛmɔgɔw ko jateminɛw bɛ kɛra ka taga soja sɛnɛko a jagoko a n'a bayɛlɛmako gɛlɛyaw kan n'o lɔnna o bɛna filɛ min bɛ se ka kɛ ka se ka soja baaralaw bilasira walisa u ka sɔrɔ ka buguya baara wɛrɛw fana bɛ bilara sen kan janko soja sɛnɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ n'o kɛra baaradaw na yɛlɛmaw ye
minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ ka taa soja koyanw kan. amata kuna cheni flafiro la ka sugufia obune na dayele lo na ta konna na mama ba baraka kata flafiro ko fa mabul ko formation olu ye ay wa nyonje bake obune na ni sugufia ba ni sigi dogerte ka se ka klifa le ka on nyonche obune ka sawe mi frafiro ko ye kana la ben ko ye en fait faso ko na abse ka takama chudi o sen fe frafina jamana ko tunisi jamana olu bene lonya ka nyasan kata frafiro ko ana la ben ko kon fe ka nyasan ka to ka jamana ko o ya wele ka se kana tarika aka kalanso konna na ka se ka famille ka rado anga chide monto Amadou Marcel tout ni ambalman so salmata tout za réserve alo kare sobi ka se ko laben ka dama an ko laje. Burkina Faso bɛ fɛ ka furadilanso dayɛlɛ o kosɔn le wagati labɛnna dɔgɔtɔrɔso minɛw ni dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ la ni koyan labɛnbagaw ko ka fura dilan anw fɛ jamana kɔnɔ o tun kɛra degun dɔɔni ye korona bana min donna anw fɛ jamana kɔnɔ o y'olu hakili jigi ko kura k'a kan ka furadilanso ka yɛlɛ anw fɛ yan nin kokɛta siginin na kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya sigi furadilanlaw ka cikɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛsɛgɛli b'a sinsin furaw kan fura balakɛlaw na faamuyaliko jɔnw sɔrɔ ka taa o haminanko dɔw kan o na kɛ dɛmɛ ye jamanadenw ka furakɛli sɔbɛ sɔrɔ ka gwɛlɛyaw nɔgɔya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ka ɲasin baarakɛminɛw fan fɛ dɔgɔtɔrɔ mun b'o nin taara ni koɲɛw la olu bɛna na o hakilinanta dɔw di walisa ka jamana bɔ nɔgɔ la ka taa kɛnɛyako fan fɛ nin kɛnɛ kelen kan dɔgɔtɔrɔso furadilanlaw ani dɔgɔtɔrɔ baarakɛminɛn dilanlaw ɲɔgɔnna dɔw y'o ka baarakɛminɛw yɛrɛ ɲa yira o kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ ko foire d'exposition. Mbalo Burkina Faso tourism kalbaga amanga dɔgɔkun baarasen kunna cɛtɛ nka an ka baara ma jɔ a bɛ taamana ale bele an ka tile fɛ furu b'a aw kelen bɛ lajɛlen ala k'an bɛn tɛnɛlo ni wagati kelen na kunnafoni wɛrɛ ani tile. no fa handen leydi Vatican kamdu hawri dum wonno batta laamu darno yigirago hakkunde leydi meden e leede janane Alpha Bari o yehi ton fa joni kay o hollake bibbe Burkina Faso na andani dum wonno di leydi e wattude baka mudon watta fa dotira leydi meden e wakkatiji tidudi wondi hande di e ngaran kaale hala mudum ndelle kiite ko habbodi e dum wonno warede Thomas Sankara e yimbe sappo dido gollido makko kamdu fuddam dum wonno altinere sappo e go ndu lewru nokku Wagadugu do ndelle haddo yimbe fukaajabe fotto dum wonno no kiite den yarata lawol na wodi amma na wondon laabi di jomu en hani rewde heba fotto dum wonno kiite den yarata be gadi dum wonno dum famama kenga yeso kokkobe kibaruji ndelle dum fu en kalan hala mudun sakirabe nanobe fulfulde tawabe na jodi jonna kitinani medi wakkatiji bismillah modon kori on nyalli e jam handen arjumare alla jabu do mede ndelle han ko konumi don tobbe kibaruji ni arande fu en jahan leydi Vatican ndelle ke bon famude batta laamu darno yigirago kunde leydi mede leede janane Alpha Bari o yehi ton o hawre dum wonno gorko betedo Monseigneur Paul Richard Gallagher jahangal makko ton habbodaki no joni ka o yaha kanko do inde Burkina Faso e inde dum no horejo leydi meden fa o holla dum no ndi leydi keso gonga ni nandi dali kayru happa sembe may no watta fataw joni kan dotira leydi meden Burkina e wakkatiji tidudi wondi hande di ndele le don be kali hala dum no rafidenago be kali hala joni ka perube dum wonno no wori hande le leydi meden on ji limore mubbo no beedoto wakkati fu ndele dum fu yo battu mabbe wonno ko haali ton hala dum no joni kay gollidal hakkunde de leede ndele dum fu yo batu wonno ko be jojjini e le jonde mabbe nokku dum no Vatican ton ndele Alpha Bari o heddo ken fanden o noddi o gorko heddo e noddude heddo fa handen e ngarade duade no watta fatawa jam ndenagu e gonda lobbal heddo tabita e le nokku Sahel meden ton en jaran yeso jonin kalen haala dum wonno kiite ko habbudi dum wonno warede Thomas Sankara e tawti yimbe sappo dido ndele guldo makko
so Allah jaɓi fu yo 11 ndu lewru ɗum wonno ñande altine nde ɗum waɗata le gallure Wagadugu nokku suudu mawdu no antire salde banque Waga 2000 amma jomum neɗɗo fu kajat ɗum wonno fottude no ngun yarata jomum en na wonɗon laabi ɗi kaani rewde heɓa tawe ɗum wonno ñande majjum yimɓe addiɓe golle majjum ɓe noddi kengan kokkoɓe kibaruji fa ɓe kumpita suudu baba noy wonno ɗum fu ɗum yarata fa paamen noy wonno no yarata delle e jahan nodden Oumou Diallo fillonoɗe. habare sariya anniɗo waɗede e bangal ƴuwgol Sankara e himɓe 12 sarotoɓe mbiyana ina cegili fa puɗɗa sariya on e miccintinde on sariya on wattakena ñande 11 lewru ndu gonɗen du en nokkure fa hande wiyetende Waga 2000 woɗi keɓon famde ke dambule suudu sariya na omtana kala jiɗɗo naata hettino amma fadde himɓe nadde ina kaani ndewa calɗi bi'aade. Pour le cas particulier de la presse, ko haɓɓodi e hokkoɓe kibaruji ko wanni ɗum en yo hollitinde suudu baba ko woni na waɗa le suudu sariya ley hen mawɗo sariya sodda siɓe na miccintina ke toɓɓere namba keme 3.4 didol 5 gonɗo ley sarti sariya na haɗi hoƴoɓe goyle na haɗi hoƴoɓe ɗum wonno suura e nate sey sini tawama mawɗo sariya kam hokki lawol des moyens cités ci-dessus. ɗi guineji jiya tawede ley suudu sariya e piilol muɗum ko wana ɗum du hono laabi fu gonɗi guere ɗon jaɓatake rewe ndelle ɗum torran ɓiɓɓe adama en sanne ɗum wonno ko himɓe sariya kolli woɗi fa himɓe keɓa naata fa hande nder suudu sariya ndun sey tawreɗa e talkuru ɓingu baba ko kam woni ko ɓe mbiyata fa hande carte d'identité hokkoɓe kibaruji kamɓe du sey tawre e talkuru ɓilordu e dande ɓe mbiyatno fa hande badge himɓe pumpete fadde mumen nadde ley ndu suudu e bangal majjum keɓon famde keyo dambule 3 woni ko itta narrugal go'aɓa ngal yo himɓe sariya kamɓe natirta ton en tawti himɓe laamu narrugal ɗiɗaɓal yo jama tan natirta ton e tawti dammugal tataɓal ngal yo sareteɓe kamɓe natirta ton ley ɗon paamon duke gude kufneji musoroji lefi sayoji gonduɗi nate sareteɓe madu honaɓe ina haɗa ton eɗen andi du yo wawtu ñaw covid-19 gonɗen ndelle neɗɗo funa jeey rewde sarɗiji ittaɗi e bangal o sariya lunɗe hemre wonno ko hokkoɓe kibaruji ndesana e ley ɗon paamon ke mawɗo sariya wi'ana ke ko watte le suudu sariya ndun hollatake ele télévision ji woɗi hollatake ele radio ji. ayyo woɗi ndelle jaaren kibaruji meɗen yeeso jonin en kaltano haala ɗum wonno jande batta laamu darono jande potolɗe leydi meɗen Stanislas Waro o yeehi kengan gallude tenkude guure Diogo Santres ndelle o ontoye cuuɗi janɗe kottana kanƴi 52 fa hokka ɗum wonno yimɓe tawaɓe to notta fa ballito joni ka ele golleji muɗum wonno sukaɓe janggoɓen hay ɗin cuuɗi du haɓɓodakino e projet joƴƴinaɗo joni ka fa wallita janɗe meɗen heɓa yarude yeeso buuɗi majjum ina waɗa millioji keme jeɗɗi fa ko dekode ko wana Diogo Santres Dioguji goɗɗi gasi kamdu heeɓi ballari o projet ndelle fa pamene won ɗum fu ɗum yaadi fa handen e jahannodden Oumou Diallo. batta laamu jande Stanislas Waro tawama ley gurel Baskure ton sukaɓe l'école e himɓe wuuro fuu jalti jaɓɓake mo fa gassi ndelle o wonana ton fo o omta ɗum wonno dambule l'école kesol mo projet PDC ñiɓi e dow balla himɓe français e ley ɗon o wiyana emo welti sanne e ko o yii ɗum ce projet c'est o projet golli le ndewguji 3 ndewgu centre est ton yo cuuɗi kalasiji woygu e ɗiɗi ñiɓa ndewgu centre nord ton yo cuuɗi 4 woni ko ñiɓa e tawti fa hande ndewgu centre ton yo cuuɗi 41 woni ko ñiɓa ko jeeɗen joguitede tan e o projet andan kemin bantake ɗum wonno himɓe wuuro fa kamɓe dow gatta baka mumen projet dow cuuɗi woygu e ɗiɗi ñiɓaɗi nder ndewgu centre est no gay e nayyi majji ñiɓa kana li province Boulgou nder tenkude goore 15 majji ñiɓa kana e kilongaji 15 nder Kuppela ley Wargay 13 keddiɗi ley Kuri Tenga ñiɓa nder Kuppela e ley hen himɓe laamu ton na beyti sanne e ko gaɗi ɗum waɗana ɗum sabu saboto sukaɓe lekkon janga fa woɗa heɓa ɗum wonno koyɗi muɗumen laato gonga.
ayo dindel tadille Umu Diallo keddo fande kantiden cibarju mede tawede joni fara laamu dum wonno bagasi ndele diogu bukulde mu hunna tondu wuro no wonto nandire banjo kambe dubbe kebanama suudu loktorore nyande asay faltido dele batta laamu den le darono dum no jaagu en biatana buudi bembal ceede leydi meden kanko wonno ko yehi ton fa joni ko onta dum wonno de suudu loktorore o hokka yimbe tawabe ton fa ballito joni kay ele ngunda mudum ko buri fu cellal mudum ton dele yimbe meden na Draman Sow be didugu tawanomo ton en noddan fanden Umu Diallo yottina dum suudu loktororo heeru ndu en ko ɓuri himɓe ujunaji tati keɓan cawro ley gurel banjo commune bakasi paamo ndu ke yo batta laamu lasane kabore kam hokki laawol e omtugol ndu suudu e ley hen ndu suudu heeru ina wondi suudu madame suudu to cafaje connete suudu to ñawɓe cawrete tawti suudu fa hande to himɓe mbalta fudu ina watta hiite courant ce CSPS vraiment vient à point nommé ndu suudu loktororo ɓuytan yaadu ñawɓe e bangal filade cellal ayo keɓon famde ke himɓe banjo yo kiloŋaji nogay wonno ko gatta fa jaha cawro pouvoir bénéficier des soins fa handen keɓon famde ke ndu suudu ñiɓandu yo himɓe banjo kamɓo e ŋaari ɓe ñiɓane ndelle iɓe belti sanne ndelle ndu suudu loktororu keɓon pamde ke heɓan balla mairie faro guineji woɗi himɓe wuro gondu kooƴi aadi fa kinno jogala ndu suudu e pawon fa hande ndu hono buuɗi mayru ummakina alkadara million ji hemre e dekode wuuɗi yo laamu ndu kam itti ɗi buuɗi ayo ɗi ndelle yimɓe banjo arande sonaɓe gaɗana kiloji capan e nogay ni nden koɓe jaaha suudu loctorode joni ka hoyaniɓe na le wuuro mabɓe wonno koɓe keɓɓana suudu loctorode sakiraɓe cibarju meɗen hande ñalawma o tiloken Allah holluɗen altinere e jamɓe cellal Umu Diallo kan woroy to yonka jooɗoɗo yettina ɗon cibaruji fadde nden jaam ñallanɗen fofo moɗon